علیکم۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم ایک ایسے طبقے کے حالات پر نظر ڈالیں گے جن کے بارے میں شاید اب سوچتے بھی نہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ہمارے مقصد اور لیبر لاء کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ لیبر لاء وہ ہے جو مزدوروں، ملازمت دینے والے اداروں، ٹریڈ یونین اور حکومت کے درمیان تعلقات کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کل مزدوروں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، انہیں بلا وجہ نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ مزدور اپنی زندگی کے 5 سے 10 سال ایک کمپنی کو دیتے ہیں، لیکن وہ ایک دن اچانک بنا کسی وجہ کے اس پر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ کمپنی والے تو انہیں کوئی فیکٹری کارڈ بھی نہیں دیتے۔ اب زیادہ تر مزدوری طبقہ ان پڑھ ہوتا ہے اور انہیں قانون کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور نہ ہی وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ اسی وجہ 98% جو مزدور ہیں وہ یا تو اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں یا کوئی اور نوکری کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور جو 2% لوگ اپنے حق کی تلاش میں کیس فائل کرتے ہیں وہ بھی سالوں تک کورٹ کے چکر کاٹتے رہ جاتے ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا۔ ہماری ڈاکیومنٹری کا مقصد انہی لوگوں کے مسئلوں کو اجاگر کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بچے جو 18 سال سے کم ہیں ان سے کام کروانا قانونی جرم ہے، لیکن بہت سے فیکٹریز اور دکانوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 سے 12 سال کے بچے کام کر رہے ہیں۔ جن بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے ان بچوں کے ہاتھوں میں ہمیں اوزار دکھتے ہیں، لیکن کورٹ میں ہمیں چائلڈ لیبر کے متعلق کوئی کیس نہیں ملتا۔ اس ڈاکیومنٹری کی مدد سے ہم لوگوں کو ان کے حق اور قانون کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے مزدوروں کو اپنا حق مانگنے میں کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ لیبر لاء کے متعلق کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہم نے کچھ خاص لوگوں کا انٹرویو لیا ہے، جن میں ایڈوکیٹ مسٹر جلیل احمد، لیبر یونین مسٹر خواج احمد عباسی شامل ہیں۔ چلیں آپ کو ان کے انٹرویوز کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ نام بتائیں۔ میرا نام جلیل احمد ہے، practicing in the field of law since 2008, and I'm also research student at PhD. I'm pursuing my PhD in law from Zahir University. I'm also working as a visiting faculty at Zahir Law University. I'm a title in law with the Maharashtra. ہمارا ٹاپک ہے وہ لیبر لاء کے اوپر۔ لیبر لاء میں کہتا ہوں کہ جو لیبرس ہیں ان کو سیلری کم ملتی ہے، کم ملتی، جو آج کی سیلری ہے جیسے 25,000 ہے آج ان کو وہ نہیں ملتی، ان کے بارے میں لوگوں میں کیا بتاتا ہے؟ Basically, we have a special law that is called as Minimum Wages Act. ٹھیک ہے، 1956 سے یہ ہمارے پاس قوانین ہیں۔ اس وقت لیبر ایز پر دی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ 18 لیبر از دی ایکسکلوسیو پروونشل۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 3 لسٹیں ہوتی تھیں، پروونشل، فیڈرل اور کنکرنٹ۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ کنکرنٹ لسٹ ختم ہو گئی، اور اب جو لیبر ہے یہ پیور جو ہے پروونشل ڈومین میں آ گئی۔ اس وقت ہمارے پاس سندھ منیمم ویجز ایکٹ، اس کے تحت سیکشن 3 کے تحت ویجز بورڈ بنتا ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کا چیئرمین ہوتا ہے، ممبر ہوتے ہیں، وہ ویج طے کرتے ہیں کہ جو کم سے کم جو اجرت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ اس وقت جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس جو منیمم ویجز بورڈ کے جو نیا سیشن ہے اس کے حساب سے 25,000 ہونی چاہیے۔ اس وقت 25,000 ہے، اس کے اوپر پھر وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں جن کے جو اتھارٹی ڈائریکٹریٹ آف لیبر ہے وہ اس کو۔ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے سر کیس لگا ہو کوئی، یا دیکھا ہو آپ نے کوئی کیس؟ جی بہت کم ہوتی ہے ایجوکیشن پرسن میرے پاس کیس فائل نہیں کیا منیمم ویجز کے اوپر، کیونکہ لیبر کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو امپلیمنٹیشن آف لا بہت کم ہے لیبر لا، کیونکہ
law में हमारे पास टर्म होती है कि whenever there is a wrong there is a remedy. So we have got all the remedies available in the labor law. We have codified laws, all the remedies are there. But to avail, we have to make them aware. We have to sensitize them. हमें sensitize करना पड़ेगा. लेबर को अपने राइट्स का पता है, उनके राइट्स whenever there is a right there is a duty. आप जब इसको यहाँ पढ़ा होगा तो राइट्स एंड ड्यूटीज का इट्स अ कोएक्सिस्टेंट रिलेशनशिप. तो हमें अपने फ़र्ज़ तो बताएगा लेकिन अपने हुकूक नहीं बताएगा. तो इस वक्त लेबर लॉ के हवाले से हमें जो हमारे मजदूर हैं उनको अपने हुकूक नहीं पता. तो इसके लिए क्या करेंगे कि सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है. तो बहुत कम लिटिगेशन इन इशूज़ पर इस वक्त. क्या सजाएं होती पेनल्टी रहती है, पनिशमेंट क्या होती है? जी जी, हमारे पास मिनिमम वेजेस बोर्ड जो भी डिसीजन लेगा उसको इम्प्लीमेंट करवाना उनका काम है. अगर नहीं होता तो अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस. सर चाइल्ड लेबर के बारे में बताइएगा कि हम देखते हैं 18+ और 18 से नीचे जो भी चाइल्ड लेबर है बाहर जो वर्कशॉप पे काम भी करते हैं, लेकिन बाहर वर्कशॉप में भी हमने देखे हैं कोई मैकेनिक के शॉप्स में भी हमने बाहर देखे हैं जिनके हाथों में सर किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में हमने पाने देखे हैं वो मतलब पता नहीं कौन सी उनकी मजबूरी है बच्चों की. तो सर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, ये तो इलीगल है, ये तो कानून के खिलाफ है सर जो चाइल्ड बाहर काम करते हैं. बिल्कुल उसके बारे में आपको क्या? बिल्कुल, वो ये हमारा अलमिया है हमारे मुल्क का कि कानून तो हम बना लेते हैं, इस पे भी वही सूरत हाल है. इसका कानून बना हुआ है, उस पर सख्ती से उसके ऊपर वो है सजाएँ हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो बरसर इख्तियार लोग होते हैं जिनके पास पावर ऑफ डिसीजन होती है वही लोग जो है ना इसमें NGO से और उनसे मिलकर इस कानून को जो है अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब मैं आपको एक मिसाल दूँ. मिसाल एक इदारा है, हमें पता है कि उस फैक्ट्री में तकरीबन 20 लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम है. चलो ये दुकानों पे या मार्केटों में ये तो लोग भी देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहा, हर कोई देख रहे हैं सारे. लेकिन हम इतने बेहस हो चुके हैं कि हम बात नहीं करते. उसको देख के हम लोग सिर्फ अफसोस करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं हैं. चाहे सरकार हो, चाहे इदारे हों, चाहे NGO हों, चाहे कोई भी हो. अब उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. हमने जाकर जब काम किया तो वो जो बच्चे थे या वो जो कम उम्र लोग थे उन्होंने क्या, लोग तो हमारे इस तरह वो करने के लिए कानून को करते हैं. वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा तो कोई आने वाला नहीं है, हमें नौकरी मिली हुई है, आप हमारे खिलाफ क्यों? वो ये समझते हैं हम उनके खिलाफ क्यों आए, हम उनको नौकरी से निकलवाने के लिए आए. अब हम मालकान से अब ये कहते हैं कि भाई ये जो है तो आपने रखे हैं, वो ये कहता है कि ये तो मेरे मुलाजिम नहीं है, ये तो हमारा कंट्रैक्टर है, ये उसके मुलाजिम है. मिसाल वो अपनी जिम्मेदारी उसने कंट्रैक्टर को डाल रखी है. अब जो कंट्रैक्टर होता है वो उनके गाँव मोहल्ले का होता है. अच्छा, जब उसको पता चलता है कि कोई इंस्पेक्शन टीम आ रही है, फ़ौरन वो किसी एक कमरे में उन 8 जगहों को बंद कर देते हैं और इंस्पेक्टर को काम के वहाँ से चला जाता है. वो उनको नज़र ही नहीं आते बच्चे. अच्छा, मालिक कहता है ये मेरे मुलाजिम ही नहीं है, ये तो एक कंट्रैक्टर है, हमने ये ठेका दिया हुआ है. ठेकेदारी का तो कोई कानून ही नहीं है, लेकिन जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए हुए कि हम भी बड़ी मुश्किल से उनको इंसाफ दिलाने में कामयाब होते हैं, नहीं कर पाते. वालेकुम. अपना नाम बताएं आप. मेरा नाम ख्वाज मोहम्मद अब्बास. कंपनी का नाम, कंपनी का नाम. एग्रो प्रोसेस एटमॉस्फेरिक गैसेस प्राइवेट लिमिटेड. आप क्या काम करते हैं वहाँ पे? मैं वहाँ पे एग्जेक्टिव हूँ. आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ केस किए कि यहाँ पे मुझे कंपनी जो है ना वो देती है सैलरी कम दे रही है और कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, बोनस नहीं दे रही है और 5% नहीं दे रही है. उसके बाद कोई जो गवर्नमेंट देती है फैसिलिटीज़ वो कुछ भी नहीं दे रही है. तो मैंने केस किया हुआ है. तो टाइम कितना हो गया आप केस किए हुए? केस किए आज साल हो गए. साल हो गया आपको? यहाँ तो कहीं 23 नवंबर 2020 को मैंने केस किया, स्टे आर्डर लिया NIRC से और केस किया कि भाई ये मेरे को बेनिफिट नहीं दे, इसलिए आए हूँ यहाँ पे. और कंपनी वाला कोई ना वकील आता है ना कोई बंदा आता है, हम लोग आते हैं आके वापस चले जाते. फिर कुछ काम आगे आगे कुछ भी नहीं बढ़ा, आगे बढ़ता तो फिर आज ये 1 साल होता.
वालेकुम सलाम। चाचा, आप अपनी कंपनी का नाम मेंशन ना करें, लेकिन आप कंपनी ने आप पे क्या क्या मतलब कि नाइंसाफ़ियाँ की हैं आपके साथ तो आपको कोर्ट आना पड़ा? भाई मैं 4 दिसंबर 1985 को एज ए मेंटेनेंस सुपरवाइज़र अपॉइंटमेंट मेरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद आज 36 साल के बाद मैं बॉलर एग्जेक्टिव बॉलर इंजीनियरिंग मैंने की है लाहौर से जाकर। 92 में मैंने कराची सिंध से सेकंड क्लास बॉलर अटेंडर का इम्तहान पास किया। 93 में मैंने फर्स्ट क्लास का अटेंडर का इम्तहान पास किया। यहाँ पे इंजीनियरिंग के इम्तहान नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने लाहौर से जाके इंजीनियरिंग की। और इस टाइम पे बॉलर का जो सेकंड क्लास अटेंडर है वो 45,000 से कम नहीं आ रहा है। बाकी बेनिफिट भी वो लेते हैं, 5% दोनों जो भी फैक्ट्री के मराहत होते हैं वो लेते हैं। और मुझे 36 साल हो गए, अभी भी मेरी तनख्वाह 43,541 है। आप मुझे बताएं, मैं फिर कोर्ट नहीं आता तो कहाँ जाता। और कोर्ट में भी आए हुए साल हो गया, यहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि आपकी कंपनी में कोई छोटे बच्चे वगैरह काम करते हैं, चाइल्ड लेबर वगैरह? नहीं, चाइल्ड लेबर नहीं, 18 साल से कम। उजरत में न हुआ